السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں روہی نائٹس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہبا خان. جی ویورز، میں آج آپ کو بتاؤں کہ آج ہمارے شو میں جو گیسٹ موجود ہیں، بہت ہی فخر کی بات ہے، بہت ہی اعزاز کی بات ہے میرے لیے، ہمارے چینل کے لیے کہ وہ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. جی ویورز، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ورلڈ چیمپئن، سنوکر چیمپئن یوسف صاحب، محمد یوسف صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ میری طرف سے، میری پوری ٹیم کی طرف سے کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. سر، یہ ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ آپ نے اپنا وقت دیا ہمارے چینل کا. جی تھینک یو، شکریہ آپ کا بلانے کا. جی ویور، اس کے علاوہ السلام علیکم عارف، کیسے ہیں عارف صاحب؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. جی ویور، آپ ہمارے پروگرام میں لائیو کال کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہمارے لیجنڈ موجود ہیں، ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ موجود ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں. ان کا کوئی واقعہ، ان کی کوئی بات سننا چاہیں تو وہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے جو سنگر موجود ہیں ان سے آپ کوئی فرمائش کر سکتے ہیں. نمبر آپ لوگوں کی اسکرین کے اوپر ہے. سر، ہم سب سے پہلے آپ سے بات کریں گے. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جب آپ پہلی دفعہ 1994 میں 1994 میں جب آپ نے چیمپئن شپ جیتی جوہانسبرگ میں، تو سر وہ ایکسپیرینس کیسا تھا، اس کے بارے میں بتائیے. کیسا تھا، آپ کے جو کمپیٹیٹر تھے وہ کیسے تھے؟ اس وقت جو ہے، اگر میں اس وقت کی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں تو میں اس ورلڈ کپ کے لیے جانا ہی نہیں چاہتا تھا. اچھا. اور میں نے انکار کر دیا تھا کہ میں نہیں جانا چاہتا، آپ کسی کو بھی میری جگہ بھیج دیجیے. لیکن اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے علی اصغر ولی کا صاحب، اللہ ان کو خوش رکھے، لمبی عمر دے، انہوں نے کہا نہیں یوسف آپ ہی جاؤ گے. اور یہ ورلڈ کپ، آپ کی منع کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کوئی خاص وجہ تھی؟ بہت ساری چیزیں تھیں. اس وقت ینگسٹر بہت زیادہ ہو رہی تھی. اچھا. اور میری عمر چونکہ اس وقت بھی کم از کم 42 ایئرس تھی، تو میں نے سوچا کہ چلو اگر ینگسٹر ہی آگے آنا چاہتے ہیں تو ان کو چانس دے دیا جائے، اور کوئی ایسی وجہ نہیں تھی. مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک تجربہ کار کھلاڑی کا جانا بہت ضروری ہے، آپ جائیں اس میں. اور میں گیا اور اللہ نے جو ہے مجھے عزت دی. میں وہ اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کام ہے. اور میں نے یہ اندازہ لگایا کہ انسان اگر اپنے اندر ایک فائٹنگ اسپرٹ لے کر چلتا ہے کہ نہیں مجھے کرنا ہے، تو پھر خدا بھی اس کا ساتھ دے گا. سر، آپ کی فتوحات کا ایک لمبا سلسلہ ہے ماشاءاللہ. آپ نے پاکستان کو بہت دفعہ عزت بخشی ہے، بہت دفعہ آپ نے پاکستان کو میڈل جتوائے ہیں، پاکستان کا پرچم بلند کیا ہے. سر، اس کے بارے میں بتائیے کچھ ہمیں کہ کتنی دفعہ اور کس طرح سے سارا ایکسپیرینس. پہلی دفعہ میں نیشنل چیمپئن بنا تھا 1987 میں، اور اس کے بعد میں نے کنٹینیو 7 ٹائمز وہ ٹائٹل جو ہے کنٹینیو جیتا، 7 دفعہ 87 سے 93 تک. اس کے بعد 93 میں ہار گیا نیشنل چیمپئن شپ. اور فرحان مرزا ایک ہیں لاہور کے، ماشاءاللہ بہت اچھا، ابھی پروفیشنل کھیل رہے ہیں وہ وہاں پر. تو وہ بنے چیمپئن، مجھے جیت کر وہ چیمپئن بنے تھے. اس کے بعد پھر 94 آ گیا، اور 94 میں پھر جو ہے میں ورلڈ کپ کے لیے گیا، اور وہاں میں نے جو ہے یہ ورلڈ کپ جیتا. 95 96 97 میں پھر چیمپئن بنا. سوری 96 97 98 3 سال. اور 98 میں 99 میں ایشین چیمپئن بنا. وہ ایشین ٹائٹل جیتنا بہت ضروری تھا، کیونکہ وہ 2 ہی ٹائٹل اس وقت ہوتے تھے، ایک ورلڈ ایک ایشین. عموماً جو ایشیا کے پلیئرز تھے وہ پہلے ایشین جیتتے تھے پھر ورلڈ جیتتے تھے. میرے ٹائم میں مسئلہ الٹا ہو گیا، میں پہلے ورلڈ جیتا اور پھر ایشین جیتا. یہ بھی اللہ کا کرم ہے. تو اس طرح میں نے یہ دونوں ٹائٹل لیے. پھر اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا رہا، میں نیشنل چیمپئن شپ جیتتا رہا. پھر 2006 میں نے جو ہے ماسٹر ورلڈ جو عمان شہر میں کھیلا گیا 2006 میں، وہ میں جیتا وہاں پر ماسٹر ورلڈ جو ہے. اس طرح 2 ٹائٹل ورلڈ کے جو ہیں وہ میرے پاس ہیں، اور ایک ایشین ہے. اور یہ جو ریکارڈ ہے یہ ابھی تک میرا خیال ہے کسی نے نہیں توڑا تھا، لیکن ابھی سنا ہے کہ چو چاٹ ایک پلیئر ہے تھائی لینڈ کا، وہ جیتا ہے. تو پھر اس نے یہ ریکارڈ میرے پاس کافی عرصے کے بعد. ہاں جی، ورنہ یہ ریکارڈ صرف میرے پاس تھا. سر، ہماری باتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. ہیلو، السلام علیکم جہاں زیب. وعلیکم السلام، خیریت صاحب ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. پروگرام دیکھ رہے ہیں، کیسا لگ رہا ہے؟
माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम चल रहा है, मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के। बहुत शुक्रिया जी। आपको पता है आज हमारे प्रोग्राम में कितने हमारे लिविंग लेजेंड आए हुए हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। हमारे सिंगर से कोई फरमाइश है आपकी? जी जी, सर से क्यों नहीं बात करेंगे। मेरा अपना भी अल्हम्दुलिल्लाह स्नूकर क्लब है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये सर हमारे मुल्तान में, हम इन्हें सबसे पहले तो वेलकम करते हैं। थैंक यू। सुन रहे हैं सर आपको नाज़ेब? जी जी। उसके बाद ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में इतने बड़े प्लेयर हैं, लोगों को यहाँ तो नहीं पता है कि ऐसे प्लेयर हमारे पाकिस्तान में भी हैं। हमारे इंटरनेशनल इधर मैच होने चाहिए, लोगों को एनवायरनमेंट देनी चाहिए स्नूकर के बारे में, काफी कम लोग इंटरेस्ट हैं इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया जहांज़ेब प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। सर पूरे मुल्तान की तरफ से वो भी आपको वेलकम कर रहे थे यहाँ पर। थैंक यू, मेरी तरफ से भी सारे मुल्तान को। और यहाँ आपको बता दूं कि इंशाल्लाह अनकरीब प्रो जो हमारी ये टूर्नामेंट जिस नाम से चल रहा है, तो ये भी बहुत यहाँ पर कोशिश कर रही है और एक एकेडमी मुल्तान में खुलने वाली है जिसका नाम होगा मुल्तान सुल्तान। अच्छा, जबरदस्त। जी हाँ, और वो हाँ जी एकेडमी जो है वो खुल रही है और ये मैं समझता हूँ कि मुल्तान के प्लेयरों के लिए एक बहुत अच्छा तोहफा है जो नहीं, जिनको एतराज है या जिनको टाइम नहीं मिलता या जिनके पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं है वो यूज कर सकते हैं। तो ये तो मुल्तान में लोग जो स्नूकर से इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशी की खबर आपने सर सुना दी है। ये बहुत खुशी की खबर है, क्योंकि जहाँ जहाँ स्नूकर खुलेगा मेरा भी नाम साथ साथ चलेगा। तो ये सर गपशप का सिलसिला हमारा जारी रहेगा, जरूर आपसे बातचीत चलती रहेगी। यहाँ पर एक गाना होना चाहिए। हारिस साहब बताइए हमें पहला कौन सा गाना सुना रहे हैं? पहले तो मैं ये करूंगा कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मेरे साथ यूसुफ साहब है। बिल्कुल बिल्कुल, लिविंग लेजेंड, पाकिस्तान का मशहूर नाम स्नूकर में। मेरे लिए बड़ी एजाज की बात है। मेरे हमारे लिए भी बहुत एजाज की बात है। बहुत अपने आप को ऑनर में फील करूँ इनके सामने, बहुत खुशी हुई थी इसकी। तो पहले कोई हल्का फुल्का से गाना सुना। हाँ जी जरूर जरूर जी सर, बिल्कुल। सर हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि बहुत सारे लोग जो हैं, हमारी यूथ जो है वो क्रिकेट में इंटरेस्टेड होती है या मैक्सिमम फुटबॉल में, तो आप स्नूकर ही क्यों? आपको बचपन से शौक था या किसी को देखते हुए कैसे आखिर इसमें इंटरेस्ट क्यों हुआ आपका स्नूकर की तरफ? फिर मुझे आज से 50 साल पीछे जाना पड़ेगा। बात यह है कि आप जो सवाल भी आप करते हैं उसका ताल्लुक 50 साल पहले से है। शुरुआत से जाना पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि इम्प्रेस मार्केट कराची पे मैं बैठा हुआ था फुटपाथ पे। अच्छा। और मेरी जेब में 12 आने थे। 4 आने का मैंने वहां पर वो रेडी पे बिस्किट वाला था, उससे बिस्किट लिए और वो खाते हुए मैं बैठे हुए सोच रहा था कि या अल्लाह मैं कहाँ जाऊं इतने बड़े शहर में, कि अचानक मेरी नजर पड़ी सामने तो स्नूकर क्लब थी। सामने दरवाजा खुला, एक आदमी अंदर जा रहा था, टेबलें लगी हुई। अच्छा। मैंने कहा चलो इधर ही चलते हैं, और वहां मैं गया और उस 8 आने से इस जिंदगी का और इस खेल का और इस कहानी का आगाज हुआ, इस कामयाबियों के सफर का। सही। फिर आपको सर वहां से इंटरेस्ट शुरू हो गया उसमें? वहां से इंटरेस्ट शुरू हो गया। उस वक्त जुआ बहुत खेलते थे इस स्नूकर को, जो कि आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि ना होने के बराबर है। वो अब जो है ये एक स्पोर्ट्स हो गया है और इतना फैल गया है कि दुनिया इसको जो है वो देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस 8 आने ने वहां पर चूंकि जुआ होता था, उस 8 आने से मैंने 20 रुपए जीते और फिर अपनी जिंदगी का आगाज वहीं से किया और मैं फिर बढ़ता ही चला गया। गेम इंप्रूव होती गई, लोगों ने अप्रिशिएट किया। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, मोहब्बतें मिली और लाइफ जो है वो बस चलती रही। सर यही हमारा सिलसिला जारी रहेगा। हमारे कॉलम जुदा। हेलो अस्सलाम वालेकुम शराज। वालेकुम अस्सलाम हिबा जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक जी। व्यूअर्स रेगुलर कॉलर है हमारे शराज जी। शराज प्रोग्राम देख रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, माशाल्लाह देख रहे हैं और सर की बातें भी सुन रहे हैं और आपके गेस्ट का जो पहला सॉन्ग है वो भी बहुत अच्छा था ना। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? देख लें वो तो माशाल्लाह नजर ही आ रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती सेहत दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आमीन आमीन। खुश रहो दोस्त, खुश रहो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए शराज, थैंक यू सो मच। बहुत सारे कॉलर्स होते हैं सर, एक कॉलर पे इतना टाइम मुश्किल हो जाता है, तो शराज बहुत शुक्रिया।
جی سر، ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ سنوکر میں جو ہے اس کو گیم آف اینگلز کہا جاتا ہے، تو اس کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ کافی ڈیفیکلٹ ہیں، تو جو نئے سیکھنے والے ہیں یا وہ ٹیکنیکس کون سی ہیں اس کے بارے میں بتائیے ذرا مجھے. تو بہت مشکل گیم ہے یہ سمجھا جاتا ہے. ہر کام سیکھنے سے آتا ہے، اور چونکہ یہ اتنی انٹرسٹڈ گیم ہے کہ اس کو ایک دفعہ جو کھیلتا ہے اور جو سیکھ جاتا ہے پھر وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ ایک آپ نشہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ جب ایک دفعہ کھلاڑی کو سمجھ آ گئی، وہ جو بال کھیلتا ہے، وہ جو بال پاکٹ میں ڈالتا ہے، اس کے بعد اس کی زندگی میں 24 گھنٹے صرف یہی خواب رہتا ہے، میں نے کہاں بال ڈالا تھا. رات کو سویا بھی ہوا ہوتا ہے تو وہ کھیل رہا ہوتا ہے. گینگلنگ ہوتی ہے. جی ہاں، تو یہ ایسی گیم ہے، اس وجہ سے یہ ذہن کو جکڑ لیتی ہے. اور یگسٹر سیکھنا وہ ٹیکنیکس وہ شروع میں تو مشکل ہوتی ہوگی. لازمی بات ہے کہ ہر کام سیکھنے سے آتا ہے. اگر آپ سیکھو گے نہیں تو کیسے. تھوڑا سا میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ جیسے کہ شعیب عارف صاحب ہیں ہمارے پرو کے، جو سارے کرتا دھرتا ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے. اتنا بڑا ایونٹ وہ کرتے ہیں اور اکیلے اتنی محنت کرتے ہیں، گو کہ ان کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اتنے بڑے ایونٹ کو آرگنائز کرنا آگے تک لے کر جانا، یہ ان کا ہی کام ہے. اللہ ان کو خوش رکھے. تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جونیئر جو ہے اگر وہ سینئر کی عزت نہیں کرے گا تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے. سر آج آپ کی وجہ سے ہمارے پروگرام میں کالز کی بھرمار آئی ہوئی ہے. ہمارے ملتان کے لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے. جی وہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. ہیلو، السلام علیکم علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی کیسے ہیں؟ پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ ہاں جی ضرور پروگرام دیکھ رہا ہوں. میں سر سے بات کرنا چاہوں گا. جی علی سن رہے ہیں سر آپ کو. ہیلو. جی آپ بولیے سر، سن رہے ہیں آپ کو. محمد یوسف صاحب کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو آپ کو ملتان میں ویلکم. تھینک یو. آپ کے ملتان کے پرانے ساتھی ہوا کرتے تھے محمد خان دورانی. محمد خان دورانی اگر وہ 25-30 سال پرانے ہیں تو پھر کہاں یاد ہے. ہاں وہ آپ 25-30 سال پرانے اسلام آباد میں آپ کے ساتھ اکثر کھیلتے تھے اور وہ کبھی کبھی آپ سے جیت بھی جاتے تھے. لازمی بات ہے کہ اگر دوست ہوں گے تو پھر یہی سب کچھ ہوتا ہوگا. باقی میں نے سنا کہ آپ کو چو چاٹ سے بھی زیادہ لگاؤ ہے، وہ اس کی گیم آپ پسند کرتے ہیں. چو چاٹ کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ہاں، جس سے مار کھاؤ اس کو آدمی یاد رکھتا ہے. بہت بہت شکریہ علی پروگرام میں کال کرنے کے لیے. جی بس ابھی وقت ہوا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا ایک بریک کا. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. آئی ہوپ کہ آپ لوگ شو بہت انجوائے کر رہے ہوں گے، کیونکہ آج ہمارے پروگرام میں گیسٹ ہی ایسے ہیں کہ ڈیفینیٹلی آپ انجوائے کریں گے اور آپ کو انفارمیشن بھی ملے گی اور پرٹیکولرلی اس گیم کے بارے میں بھی پتہ چلے گا. جو لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں ان کو بہت کچھ پتہ چلے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. جیسے ابھی ملتان والوں کو ایک گڈ نیوز ملی ہے کہ یہاں پر ایک کلب بن رہا ہے. بس ہمارے پروگرام دیکھتے رہیے، انجوائے کرتے رہیے اور مزید انفارمیشن لیتے رہیے اس اسپورٹس کے بارے میں. اور ڈیفینیٹلی حارث ہیں ہمارے ساتھ، تو گانے تو چلتے ہی رہیں گے ساتھ ساتھ. جی سر، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کبھی انڈیا کے ساتھ میچ ہوا ہو تو اس کی کیا فیلنگز ہوتی ہوں گی آپ کی؟ بات پوچھیں آپ. وہ تو یوں لگتا تھا کہ بس وہ جو سٹک ہوتی ہے نا اس کو کیو کہتے ہیں ہم. اچھا. کہ کیو وغیرہ چھوڑ کے ہم لڑائی شروع کر دیں گے ٹیبل کے اوپر. جنگ کا میدان. ایسا لگتا تھا، بہت مزہ آتا تھا. اور ویسے تو میں نے پتہ نہیں کتنے میچز جیتے ہیں، اب تو مجھے بھی یاد نہیں ہے، لیکن جو ان کے ساتھ میچ ہوتے تھے اور جب ہم جیتتے تھے نا تو ہمارے کو ایک عجیب ہی خوشی ملتی تھی. اس خوشی کا کوئی مول نہیں ہے. کوئی مول نہیں ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو بہت میچز ہوئے ان کے ساتھ، بہت ٹورنامنٹ ہوئے، فائنل بھی ہوئے. میں فائنل ہارا بھی، وہ کیسے فیلنگ تھی سر؟ جا کے انڈیا میں بھی میں کئی ٹورنامنٹ جیتا اور وہ بھی یہاں جیتے. تو یہ ایک جو ایسا ایونٹ ہوتا ہے کہ جس میں بڑا مزہ آتا ہے. یعنی یہ ایسے جنگ کا میدان ہوتا ہے کہ گیم پھر گیم نہیں رہتی. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح کہا آپ نے. تو یہ اور مقابلے تو اتنے ہوتے تھے اس وقت کہ وہ اچھا لگتا تھا، فیلنگ اچھی ہوتی تھی کہ بس دل چاہتا تھا ان سے ہی میچ پڑے. کیونکہ وہ ولولہ اور وہ جوش الگ ہوتا تھا. جی ہاں بالکل. جی سر، ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ. ہیلو، السلام علیکم. شعیب جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب جو کہ پرو سنوکر ڈائریکٹر ہیں. جی
हेलो, अस्सलाम वालेकुम शुएब। वालेकुम सलाम। जी शुएब, प्रोग्राम देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? जी बड़ा अच्छा लग रहा है। असल में थोड़ा सा इवेंट में बिजी हैं, हम लोग भी मुल्तान ही हैं। अच्छा। तो आपके शहर में ही हैं हम लोग इवेंट में। जी जी, बहुत अच्छा इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या कहेंगे, सर से कोई बात करना चाहेंगे आप? बस मैं यूसुफ भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, प्रो स्नूकर के साथ अलायंस है यूसुफ भाई का। थैंक यू। हमारे यहाँ पे यूसुफ भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का, आपकी मोहब्बत है। यूसुफ भाई को जी हमने इनवाइट किया। यूसुफ भाई इंशाल्लाह जब तक यूसुफ भाई हैं हमारे साथ, यूसुफ भाई के नाम से हमने एक प्रो स्नूकर में इवेंट होता है, उसका नाम हमने मोहम्मद यूसुफ मास्टर्स रखा हुआ है। और जो हमारी टोटल प्राइज मनी होती है उसकी कुछ परसेंटेज यूसुफ भाई को भी जाती है। जब तक इंशाल्लाह इनकी जिंदगी है हम इनको वो देते रहेंगे, ताकि ऐसे लेजेंड प्लेयर बिल्कुल जिनकी ये मैं समझता हूँ इनकी वो कदर तो नहीं है जो हम कर रहे हैं, लेकिन अभी इंशाल्लाह इनिशियल स्टेज है हमारी। जैसे जैसे आप मुल्तान में आए हैं, मुल्तान की स्नूकर के बारे में और मुल्तान के टैलेंट के बारे में बताइए कुछ हमें। जी, मुल्तान में साउथ पंजाब से तकरीबन टीम इवेंट था हमारा एक, उसमें 8 टीमें मुल्तान से हैं, साउथ पंजाब से पूरे, और 16 टीमें पूरे पाकिस्तान से हैं। सही। तो इसमें हमारे पास पाकिस्तान के टॉप 32 प्लेयर्स, जिसमें मोहम्मद यूसुफ 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, एशियन चैंपियन है, और मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड चैंपियन है, मोहम्मद सज्जाद एशियन चैंपियन है, बाबर मसीह। बहुत जबरदस्त इवेंट करा रहे हैं आप, बहुत खूबसूरत आप इवेंट करा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए शुएब जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो बच्चों को आज भी इस गेम की तरफ आने के लिए इतना पसंद नहीं करते, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? बड़ा अच्छा आपका सवाल है, और ये बात मैं करना भी चाहता था कि जो आज से 50 साल पहले स्नूकर थी वो आज तक बदनाम है, पता नहीं क्यों, जबकि पिछले मैं समझता हूं कि 15-20 सालों से वो दौर वो चीज खत्म हो चुकी है। और अब स्नूकर एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि जिसके अंदर आपकी लाइफ बन सकती है, आप इसमें बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये फिजिकली फिटनेस के लिए भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप रोज खेल रहे हैं तो माशाल्लाह यूं समझे आपने जो सुबह वॉक करते हैं या शाम को करते हैं वो आपका पूरा हो जाता है हिसाब किताब। और इसमें हमेशा के लिए जिस तरह एक फुटबॉल का प्लेयर होता है उसकी किस तरह की हैबिट्स होती हैं, बनी हुई होती हैं सारी, स्नूकर का भी वही हाल है। और दूसरी चीज ये है कि इसमें अब कोई बुराई नहीं है। जो पहले था दौर वो अब नहीं है। अब इसमें आपको टैलेंट दिखाना है, आपका फ्यूचर है। सर, बच्चों का दिमाग तेज होता है, मैथ, कैलकुलेशन, एंगलिंग सारी। जी जी, ये जैसे शतरंज की तरह ये खेल है कि आपको हर चीज सोचनी है, प्लानिंग करनी है, अब मैं क्या करूं। इससे फिजिकल फिटनेस बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी हो जाती है, उनका जो दिमाग है वो काम करने लगता है। तो मैं ये माँ बाप लोगों से, जो पेरेंट्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो एकेडमी बन रही है मुल्तान सुल्तान, अपने बच्चों को भेजिए, इसमें कोई बुरी बात के लिए भेजिए। वो कोई गलत जगह नहीं जा रहे, वो कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि कितने ही बुरे कामों से वो बच जाएंगे इंशाअल्लाह, जैसे नशा है, जैसे कोई और चीज है। तो ये आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अपने बच्चों को भेजिए, उनको स्नूकर सिखाइए। अब ये एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कि आपके शहर में एक एकेडमी खुल रही है। बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ इससे आपको फायदा जरूर। हमारे पेरेंट्स ने ये सुना होगा और आई होप कि इस अमल भी करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वजाहत। वालेकुम सलाम। जी वजाहत, प्रोग्राम देख रहे हैं आप, कुछ कहना चाहेंगे प्रोग्राम के बारे में? जी जी बिल्कुल, मैं प्रोग्राम लाइव देख रहा हूँ। मैंने यूसुफ भाई को मुबारकबाद देनी है कि वो मुल्तान आए हैं हमारे शहर में। जी सर, सुन रहे हैं आपको। सर से कोई बात करना चाहें आप तो? कॉल हमारी ड्रॉप हो गई है, कोई बात नहीं, सिलसिला चलता रहेगा। सर, बार बार कॉल्स आ रही है मुसलसल, तो ये सिलसिला हो रहा है। हारिस, आप हमें ये बताइए कि आपको फैमिली ने सपोर्ट किया, आपके फादर जो हैं वो बाकायदा एक एकेडमी रन कर रहे हैं, वो खुद भी सिंगर सारा, तो आप यानी उनके अपने फादर से सीखा है आपने? मैंने
बेसिकली अपने फादर से कुछ भी नहीं सीखा। अच्छा। हाँ, खुद प्रैक्टिस करता हूँ मैं, क्योंकि मेरी अम्मी जो है ना बहुत इसके सख्त खिलाफ है। क्यों? वो कहते पहले स्टडीज पहले, क्योंकि प्रायोरिटी पहले भी मेरी भी स्टडीज है, बाद में ये काम चलते रहते हैं। वो भी सही है, ये शौक ही रखा हुआ, प्रोफेशनली शौक। यानी आपने बिल्कुल नहीं सीखा? बिल्कुल नहीं सीखा, बिल्कुल। मेरे अपने फादर की अकेडमी है, मुल्तान का बहुत बड़ा नाम है जुबलो साहब। बिल्कुल। तो उनकी अपनी अकेडमी, उधर भी नहीं जाता। अगर जाऊँ भी सर तो कुछ 4-5 महीने के बाद गैप हो तो उसमें। यानी आपका खुद का ये एक टैलेंट है प्रैक्टिस। हाँ, खुद विदाउट सीखे बगैर। बिल्कुल ऐसे ही है। जबरदस्त, बहुत शानदार बता। अच्छा ये बताइए कौन सा गाना सुना रहे हैं हमें? आपको सराइकी सॉन्ग? हाँ बिल्कुल, सराइकी अदीमा बास का। अच्छी बात है। गुड गुड। वेलकम बैक व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, मैं आपको एक सरप्राइज भी देना चाहती हूँ। एक ऐसी बात बताना चाहते हैं जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। सर जो कि चैंपियन है स्नूकर के, इसके साथ साथ अब वो चैंपियनशिप में आ चुकी हैं सिंगिंग की। सर ने सिंगिंग स्टार्ट की हुई है और कंपोजिंग भी खुद करते हैं, सॉन्ग अपने खुद लिखते हैं, खुद गाते हैं। सर से ये जानना चाहेंगे हम कि सर सिंगिंग का शौक आपको कैसे हुआ? मतलब दोनों बिल्कुल डिफरेंट साइड्स हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। मुझे बचपन से ही बड़ा शौक था म्यूजिक का। मैं सुनता रहा काफी, जवानी तक मतलब है कि सुनता रहा, और जो गाना मुझे अच्छा लग जाता था उसको अवार्ड जरूर मिलता था। तो ये मुझे लगा कि मेरी जो सुनने की सलाहियत है वो अच्छी चीज को है, तो क्यों ना मैं कोशिश करूं कि मैं कुछ बनाऊं भी। अच्छी हो ना हो ये तो आवाम खुद फैसला कर देगी, लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए। 1988 में मैं ऑस्ट्रेलिया गया, वहां पे इंग्लिश गाने बहुत चलते थे। मैं बोलूं ये कैसे इंग्लिश गाने हैं, अजीब से हैं, कोई ऐसे लगता था जैसे कोई बातें करते हुए गा रहा है, कोई क्या करते हुए गा रहा है। एक गाना जो चला उसकी मुझे लगा कि इसकी जो धुन है वो अगर चाहें तो हम इसको बना सकते हैं। तो वो पहला सॉन्ग था जिसमें मैंने जो है वो उसका मुखड़ा जो है वो मैंने उसको अपनी शायरी देकर उसको थोड़ा सा। अच्छा। बाद में फिर बहुत बाद में जाके फिर वो जहन में बैठ गया था वो मुखड़ा। बाद में जाके फिर मैंने उसको पूरा सेट किया, उसकी शायरी बनाई, उसको पूरा मैंने बनाया उसको। तो वो इस वजह से मुझे शौक पड़ गया और फिर मैंने फिर कोशिश शुरू की। उसमें मुझे जो है फिर अंदाजा हुआ कि मैं बना सकता हूँ, कंपोज कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सीखा हुआ नहीं हूँ। और माशाल्लाह ये तो उस्तादों के औलाद हैं और इनके पास तो हर चीज है, फन है, टैलेंट है। मैंने बगैर कुछ सीखे हुए, बगैर किसी से कुछ लिए हुए, मैं अपने तौर पे मैंने कंपोज किए गाने और वो बनते चले गए। तो मुझे क्यों ना फिर एक गाना हो ही जाए। जरूर, इंशाल्लाह जरूर होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि ये वो पहला गाना है अच्छा जो मैंने 1988 में ही, ये उस गाने के बाद, वो तो ऐसे ही मैंने सुना था। हारिस आप माइक। जी हाँ जी।
बंद जी। तू ही मेरा साहिल यारा, तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरा साहिल यारा, तू ही मेरी मंजिल। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू ही मेरा दिल, ओ तुझे कैसे भूल जाऊं, तू ही मेरा दिल। तू ही मेरा साहिल यारा, तुझे प्यार करते हैं हम दिलो जान से, तेरे बिन न रह पाएंगे अब ईमान से। तुझे प्यार करते हैं हम दिलो जान से, तेरे बिन न रह पाएंगे अब ईमान से। समझो न समझो हमको प्यार के काबिल, समझो न समझो हमको प्यार के काबिल। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू ही मेरा दिल, ओ तुझे कैसे भूल जाऊं, तू ही मेरा दिल। तू ही मेरा साहिल यारा, एतबार हम पे कर लो सिर्फ एक बार, जान भी लुटा देंगे हम तुम पे मेरे यार। एतबार हम पे कर लो सिर्फ एक बार, जान भी लुटा देंगे हम तुम पे मेरे यार। जलने दो जो जलते हैं प्यार के कातिल, जलने दो जो जलते हैं प्यार के कातिल। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू ही मेरा दिल, ओ तुझे कैसे भूल जाऊं, तू ही मेरा दिल। तू ही मेरा साहिल यारा, तू ही मेरी मंजिल, तू ही मेरा साहिल यारा, तू ही मेरी मंजिल। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू ही मेरा दिल, ओ तुझे कैसे भूल जाऊं, तू ही मेरा दिल। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार सर। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि कम होता है हमारे पास, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी और फिर शो में आपको बुलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हारी साहब का सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी। व्यूअर्स, हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ है खत्म, आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।